महाराज जे सामु खाइ तंगमानि नॉर्थ ईस्ट नि जत लीडर्स जे यूनाइट खाइ तंगमानि फानसा खाइ तंगमानि वन वॉइस नाम तंगमानि we are absolutely on the side of our Maharaj haisi and tabok sung thangai tongo airport haisi Maharaj no lam soknani bage haisi Maharaj no khaka ham ya fanani bage haisi we are proud of him bo fight khai tongo sin tiprasani future ni bage for the next generations of our people but some people kaise kusho party post ni bage kirijage Maharaj no support khai ganga party ni nori rizak nai post ni nori rizak nai abo hai darpuk bororo tini Maharaj ni birot kok sai tong haise itihas kono dino map khaigala khaise ambagai koinai kebo khata paidi borong sotai bi united and strong ni haise and sini jotto warrior sokna koinai ni musungo get ready haise sing tabuk sara tripura sing hapnai kok sanai point to point sing discuss khlainya haise जनता बाइसेंगे सुंकोक सालाइnya हाइसी काइसे फैमिली इंगे सुंकोक सालाइnya हाइसी सिनि बस कांनि कर्मसूची तामुंनाय फ्यूचर रूट मैप तामुंनाय जबा सुं बाइके खलाइनाय सुं सामा हाय नाखांका महाराज साइरका जेलो हाबनाय नाखांका and I would also like to tell to His Highness Maharaj we are also with you Maharaj जेलो जुदी महाराज थांगांका there are lakhs of Tiprasa who are ready behind him to follow his path. I say, Seng Butongo, jail of Hablanya, I say, Tripurani jail ready on the Haisi Sin Bagay, Busuk Zorate, Jagatong, Space Tong Haisi, Seng Pura Hablanya, I say, Ekta Taimo, Bhagat Singh, Sukudev Ras Guru, huh? Borok Jelo Mahabka, Pasir, we Butharza Kaisi. At time on nations of money contribution of Buzia. But tini boni contribution of some Buzio Haisi. Chandrasekhar Azad Kogoi Buzak Butharzaka Haisi, Dofani Bagay Lala Rasport Rai Lathisar Razakmang Langma Chonani Nankaisi Mohandas Karamchar Gandhi Ahingsani Birut Klaika Haisi Last dig non-corporations movement of Klaimani Pore Do or Die movement Klaika Haisi Netaji Subhash Chandra Bose Azad Hind Force Tiklaye Jebabe Choba Thai 3 Kosok Rovi Ekta Andolon Klaika Hazar Borokni Give me blood I shall give you freedom Nize movement Klaika Amarokni Tini Sung Mane Sung Tini India of freedom Mungi Tongu But it's time for our Tiprasa people fight Kaine Sung Haisi जेबाबे नेपालो नेतृत्व तंगनायलो लीडर रो करप्शन मानि परे जनगण नो इग्नोर खायमानि परे रिफ्रिग बुजाक मानि हाय रिफ्रिग कामसिलिक सिसिक जाक मानि हाय ओ दिन जनता नो आसक बेबकुपता मानजक रिहायसि तिप्रासानि वोट नावै पासंनाय हा जेफ्रो Dofani Sate, Dofani Cox Hana Namfruka Tiprasanino, Birotungi Tongzao Nai, Tiprasanino Lamaka Sonai, Aba Haikuno Dino Tiprasar Gosiman Glakaisi. Hano hai belai kena warung masing jawi kirim masing ja. Hano hai dadak sidak mapli kasemega social media walk. Mokol baitang eba kok baitang dadak sidak mapli. Yang kita tahu te box nok pila no mapli no gunyo kam ke semni tongna eba kam kino buji mani tongna tini ni mapli bo faing no. Yang kita tahu te box song tini ni mapli ngo baisi. Hano hai belai kena sini korok sini sar James de Broma. Tini chala belai kena stay sini Tiprasa to fane ne ata montri no. Belai na aku mani kok no kok kesar kaya bawa hai belai kino. Kau kok no message rika, tam ne bela obai ke Tiprasa bai Tiprasa ngai jeng thancang ngai, sini pesang ne selalu Tiprasa ne mantai no seng sana ne nang ne, bawa hai kok terong tu ne belai kena kok kengka, te amni yang lo sini te tauk te bok song no, te ni selalu sini wasar James de Broma, sini te tauk te bok song no bawa message rika, tam ne bela obai ke, seng pesang ne selalu te bos sini Tiprasa ne mantai no sabang kotor kelai, seng sana ne nang ne bawa hai kok terong tu ne bo, kau kok no sawai kena rika. Kita tahu te box nok mapli no ko babu jimani tokna pada kita tahu te box sung bisi kok siawai teni chalo sini sar James de Broma sini te Tiprasa fani na ta monti jong na ta bini kok kesar ga eba sini te tahu te box na ta bini message rika
Abo no tinggal macam kisah kam ke bojo ina lana. Kita doctor box no kisah kam ke naik tungdi. Tini no mampli no. The 9 September Jantar Mantaro sini program mani pore. Belai ke ekta atongko ngai. Amra Bangal ini kisu borok rok. Orthat je sak no nizini han obo bongni rokhni claim khai tongnai rok. Kotripoi abo hai Tripura ni je peaceful environment no sabaina nainai rok. Borok ni statement nukha. Borok je babe Maharashtra no Caya kok by silsaka aborok no kisa jawab renan bagi ma phai ke hai sitini thanai 1-2 সপ্তাহ sekan আমরা বাঙালি ni ingui nai je পবিত্র কর borok ni নেতৃত্ব boto Bangladeshi no joton saimono totally Bangladeshi haisi tam statement rekha Agartala kar Telemura kar borok ni khenai borok saito are bhai sahab jab Noakhali pe raid हुआ था हाँ जब बांग्लादेश लिबरेशन वार पे डिस्क्रिमिनेट होके आप लोग वहां से यहाँ पर आया अगर उस टाइम पे हम लोग का महाराज हरा नहीं देता तो आप लोग क्या आस होता पूछिए खुद को पूछिए आप लोग ये बात डिस्क्रिमिनेट होके बहुत सारा वहां से जो हमारा हिंदू माइनॉरिटीज है सिख बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज वगैरह है वो सब इतना डिस्क्रिमिनेट किया गया उन लोगों को वहां बांग्लादेश में कोई चारा बचा ही नहीं वहां यहाँ इंडिया पे आके अगर नहीं बसता त्रिपुरा में आके नहीं बसता अगर त्रिपुरा का महाराज उस टाइम शेल्टर नहीं देता तो आज जिंदा नहीं रहता आप लोग फिर आज हम लोग का खुद का लैंड पे आके आप लोग कहते हैं कि अगरतला हमारा है तेलिमुरा हमारा है भाई ये सब बात बोलने से पहले हिस्ट्री को एक बार मुड़ के फिर से देखिए समझ में आएंगे कि किसका लैंड था ये Aboni baga angtai sini boror ono bos hana musung haisi. Amra Bangali ni je pavitro kor hai borok statement refro. Sini Maharaj abono reply rekha. Kintu kabama borok জনগণ ni vote na oi pass nai rok. জনগণ no kaham sujog na nai rok. জনগণ no better life na nei promise khai vote na oi pass nai rok. Ba kabang bar জনগণ ni kok sa sawoi thokai bas khai je khlaine rok. Kintu tini oba haike reply remani sunuk jagya. Nogo asugoi esiwa asugoi Maharashtra ni birut sanani mano. Nogo asugoi esiwa asugoi Maharashtra ja hamya sanani mano. Kintu o amra Bangali ni birut kok sanani. O amra Bangali jebabe khlai tongkha. Oben again sanani obo to kono kok re. Kintu tine oba hai kok sajak tong haise. Ga aboni baga ang sanani musungo tainorok no konyani musungo haise jodi ha do fana asok no hamja go hunke do fani baga asok no concern tong hunke jati ni baga asok no concern tong hunke I hani malik I hani thui rok no jebabe kutukjak tongkha bahai ke siring kai tongman kha leader rok othoso tamo borom ganang sini David Mura Singh hai borok himpuro hungka hanke Sinjo himi thangka. Are bhai, nang mayung tangi nang himliya ba? Ha? Nang mayung tangi himliya haise. Democratic way wo Mohandas Karamchand Gandhi ekta time o Dandi march, Dandi abhijan ni bage onek kilometers himka. A time o o India ni thuino Mohandas Karamchand Gandhi no sanai saito mo haise. Chaya kok bai, chaya bukuk bai. Kintu 1947 Jeffrey independent inka
आज ए कुल नाय साया सिल सानाय बरक बतो इंडिपेंडेंट इन खानाबले बाई हा दिनी महाराज हानि बागै जेबाबे खलाय दङ दफ हानि बागै खलाय दङ तामसे बमान खासारि साक साकनि बागै what did he get nothing borongso bini je luxurious life tongmani aborongno joto kisu ya kare tini hani bagai dof hani bagai joto sacrifice khai tong last dige obda bini award amra bangali rok hinjaknani kubuni dof arok bona hake sanani kintu sini dof hani je leader nei sak sakno chongnai rok neta kotor ni sak sakno chongnai rok एसी वो तंगनै रक आब्रगनि खुगु तो खनाया बीसी इलेक्शन निया 2016 कोई 2016 तिनी 2025 नि कोक साइ दङ बीसी इलेक्शन निया नि बागै जे डेभलपमेन्ट फंड तंगमनि बीसी वो हा फाइना तंगमनि बजेट एलोकेट ना तंगमनि आब्रग जतन पेंडिंग साबो कोक सा महाराज साबो सुप्रीम कोर्ट केस खलाइकाबन तुई महाराज साबो हाई कोर्ट कोक्टी सकाबन तुई महाराज सिनी ब्रो रकनो 23 बছর हाई निजिनी ओन लैंड नि ब्रो रकनो गुबुनि हास्तेव अथच विदिन इंडिया सरनाथि हाके सनामजागि तनिजा खाइसै ane taro kok desa saya sab kok saprubo maharaj thansa khayei kok sawoi tubulaimang tini borokno সম্মানিত ভাবে sini hawo taisa haino hai rights ki filei rifika sabni effort maharaj ne effort haisi tini greater Tripura ni kok অনেক সময় গুবুনি দফার খাবনো কিরি জাগে ওয়ান সুগৈ সাইমানে আইন বুঝিবই বড়খাই কিরি জাগো হাইছি উল্টা সিনি দফানি ফিউ লিডার্স অখতামা আবনো অপোজ খাই মনি লাইও তিনি মহারাষ্ট্রনি যে স্টেটমেন্ট মহারাষ্ট্রনি যে সামুংনো নুগৈ মহারাষ্ট্রনি বড় রক আবনো লজিক জাগো গ্রেট ত্রিপুরালিনি কক ন হ্যাঁ उत्तर प्रदेश नि बरो राबनो लॉजिक नजागो बांग्लादेश ताबु आसके इशू सुंगि तंगो प्रॉब्लम मंगि तंगो जा जागा माइनॉरिटीज तंगनाय रक एंड वन्स अपॉन ए टाइम इट वाज आवर लैंड कॉक्सिस बाजार रकनि निनि कोमिला चिटागोंग हिल्स इट वाज आवर लैंड का ऑल लैंड नो संताइसे जुक्तो खायै पार्ट ऑफ ग्रेटर Tripura लैंड सनाना मनि मजाक नजागो द होल नेशंस टुडे willing this thing to be happen but what pains me lot is within our communities within our leaders some people they say it is impossible are bhai when in the year of 1984 we have achieved TTADC that time also those people claim that it is not possible to create 6th schedule within the state of Tripura it was only for the state of Assam. But at last, under the leadership of Sri late Indira Gandhi ji, the former Prime Ministers of India, had tabled in the Parliament and 49 bar amendment khayi tini Tripura Tribal Area Autonomous District Council khlai kanable bai impossible possible kanable now 1984 ni pore 85 di simi tini onek boshor সেই অপোজ খাইনে রকনো সরকারও দঙই সরকারও চাওই সরকার গভর্নমেন্ট ফর্ম খাইংকো খাইকা আফ্রিকায় বরকসে বিসি এডিসিনি বাগৈ কক সাওই দংমানি সংখনাও দিনি গ্রেট ত্রিপুরালেনি কক সাকাঙ্গা মজাক নাংজাগো বাট it will come in the days to come these people will also be sini great Tripuralening hangkai borok no borok taisa phaile jauna hese tini amra bangali boro sahosman
Kubuni hani paye sini hawa paye tini o kokno sana ni je agar tola sabuni ne sabuni phanman haisi borok Delimura sabuni ni sana ni sabuni phanman Kanchanpur sabuni ni sana ni sabuni phanman haisi borok Obono one suktai kalayo haisi Itihas je borok tini chup khai tongnai je borok tini kaya rangi tongnai je borok tini party te post position ni bagai darpok ngai hani hit ni bagai dof hani bagai samong khaya oi ulta aborok no support khai tongnai itihas kintu borok no map khai gela khaise the next generations of our people will raise questions to those culprits who involved today with them to interfere our movement, to interfere our demand. Itihas sung painai haise. Tini sung saimano 1954, 1955, 1956 rogo. The then Home Minister Govind Ballabh Tripura High State of Haye Botam Kok Saka. Tripura Sarok Nibage or shipping calls at Onani Zaga Krika. Ha? Kubuni desni borok pai loko pai tini oro minority sengi thana ni nai tongkha I borok anyo phatar ni borok pai ni rokno judi Madhya Pradesh hai rogo prai 5 lakh borok no sip khaya ka ke tini Tripura rok ni existence komori thangsi nai o Tripura sani thini bishiguno ta wan sukja ukha o kubuni hani borok rok pai ni rokno judi West Madhya Pradesh ho kangkai CPIM rock applying man liang sinai. Obviously, vote bank no subaina ni tongkha. Habo I want sugui andolon kai BDC rock no hamar na hini slogan laye andolon kai tini borok narak shibika. Tini 1955 bisimi juri 5 lakh borok juri lekha kangkai lokho tini. Tangi Tripura sarok bekar inya tong sinai. Tripura sarok ni development tangi tini rukizat. Para thagang kai lama ham ya tuiman ya school ka ham kare hospital ka ham kare why because of the larger people influx from the neighbor country sini own leno se resources komungi tong hai se now we have to again bear a load of other country people ha over hai ngi tong o itihas rokno to sung ma go sinai blai sab saya khaja suma salai ni blena sini brother David Delhi पैदल यात्रा हिमै प्राय 2500 किलोमिटर सीमानि परे दिल्ली ओ सगुयै ह जेपुरो ब जत लिडर्स रखनो दिंखा वाइसाले पार्टी नि फ्लैग नरै पार्टी नि बाना खिबुयै हानि बागै दफानि बागै जन्तर मन्तराव नेतारा फाइबै सिदि फाया किन्तु आं तामुनुखा बाक्सा नेतृत्व रै तंनाय रखनो ओ बेंगली लैंग्वेज जे अलरेडी 8 शेड्यूल लो हाबजा आ लैंग्वेज की बागै कुनु एकता कुनु कारणे कुनु बरो कुनु एकता साइ रेखा आबनो से सिनकी प्रासरक थाङे आगर तलाव मक्ति खिकलायलाय दुखु नांजागा आन्दोलन खायमानि नंगौ हा कक बरक रोमान स्क्रिप्ट मास सियांगै तंगौ लाठी चार्ज रिजागै तंगौ टियार गेस यूज खायजागै तंगौ आ टाइमो खाय बरक कक साया किन्तु ओ आ टाइमो खाय जे जागा सिनिबे कुनु लेना देना करे आ जागा खाय मक्ति खिकलायलाय काबलायै आन्दोलन खलाय दं Tripura sani थैकी करि खादा बंग सागो हा दिल्ली वो जों जेफोर 9 सेप्टेम्बर आन्दोलन नंगौ आं नरकनो साखा मेडियानि बिसिंथि 4 बार 4 बार डेप्यूटी कमिशनार ऑफ पुलिस बार पालायै आकोवै सिनि एमनकि दिल्लीआव पजन्त सुनो बादा रजागो सामनि इंटरेस्ट बाय त्रिपुरानि किसु पावर हांग्री पॉलिटिशियन्स ऑफ दिबगा आरो Kok Saka Maharaj, tam problem ba jagabo, tam communal feelings to khaba. When Modi talks about his Gujarati, there is nothing wrong in it. When Amit Shah talks about his Gujarati, nothing wrong in it.
But when it comes to Maharaj, when he says that all Tiprasa has to be united, then there is a problem. People say black sheep. Why? Because they fear. They are afraid. When we united each other, then they are afraid. My dear friends, since Haimana Nangnai, Buzina Nangnai, Somoy Shini Tani Blai Blake Kom, I see. Tini Itihas of mistake Haima Bagay, we the people of today's generations are suffering. But this thing should not repeat it back again. We knew the rights today. We know how to fight. And this is our land. At any cost, we'll have to defend and protect our land, I say. Tini Sini Sanani Thankang Kanke Onek Bosor MP Chalai Kha Leaders Nkha Communist Rockni Congress Rock CPIM ni Kintu illegal immigrants not to refugees influx tung manot to Parliamentos Hamani Ankok Sumaishman Kanaya ko haisi Omar of me Bichar Sabuklaine So Abon Bagay and Koyan Musungo Tai Amra Bangali Rokno Hanan Musung haisi Ab Lok Bi Susi अगर उस टाइम नोआखाली राइट्स के टाइम बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के टाइम अगर हम लोग का महाराष्ट्र आप लोग को शरण नहीं देते शेल्टर नहीं देते तो आज आप लोग भी यहाँ पर नहीं रह पाते शुक्रिया कीजिए उस महाराष्ट्र को जिन्होंने आप लोग के लिए शेल्टर दिया है इस लैंड पे इस पवित्र लैंड पे लेकिन आज आप लोग अगरतला पे दिन देहाते कह रहा है कि ये आप लोगों का लैंड है आप लोग कम्युनल भरवाना चाहते हैं जबकि इतिहास कभी हम लोग का महाराष्ट्र जितना भी इतिहास पे कभी भी एक धर्म के लिए एक जाति के लिए भेदभाव कभी नहीं किया है क्रिश्चियन के लिए मरियम नगर पे है गाइस सॉरी हाई ना हाई नेटवर्क के वजह से मुझे फिर से ऑफलाइन होना पड़ा तब वो प्राइस हाई ना है क्या तो मैं ये कह रहा था जब नोआखाली रेड्स हुआ था जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था उस टाइम अगर हम लोग का महाराष्ट्र शरण नहीं देता अगर शेल्टर नहीं देता तो आज जितना भी वहां से आया हुआ वो नहीं रह पाता आज कंचनपुर पे जगह दिया है उस टाइम जब महाराष्ट्र था तो उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया है इंसानियत की खातिर उन्होंने मरियम नगर में चर्च बनाने दिया है इन्होंने मंदिर बनाने के लिए अलाउ किया है इन्होंने मंदिर बनाने के लिए जगह दिया है अभय नगर पे बहुत शरणार्थी लोगों को जगह दिया है तो आज वही लोग कह रहा है कि ये उनका लैंड है जब बांग्लादेश पे अजीब परिस्थिति था डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था उस टाइम शरण दिया है खाना दिया है कपड़ा दिया है मकान दिया है आज कह रहा है कि वो उनका लैंड है और जब महाराष्ट्र दिल्ली जंतर मंतर पे भाषण पे स्पीच में जब कहता है कि ट्रूथ व्हेन महाराष्ट्र स्पोक अबाउट ट्रूथ देन दे कुडंट डाइजेस्ट हु आर दे हु गेव देम पावर टू स्पीक सच वर्ड्स वी Tiprasas are also eyeing on it so Koinai ang sini borok rokno ang tabo airport thangi tong haisi yes we stand with Maharashtra we strongly stand with Maharashtra haisi Maharashtra ni decision making strongly stand khayo Maharashtra no kaisa kuisu borok netritwa roi tongnai rok party post ni bagi support khaye pano जों genuine Tiprasa rok Maharashtra no support khayo Maharashtra ni logi tongo
তাই মহারাষ্ট্রনি যে স্পিচ রমানি আবনো जों 110% সমর্থন খাইও মহারাষ্ট্র যে সামু খাইতমানি নর্থ ইস্ট नि যত লিডারশিপ যে ইউনাইট খাইতমানি ফানসা খাইতমানি ওয়ান ভয়েস নাম তমানি we are absolutely on the side of our Maharashtra haisi and tabok जों थाङै दङो एयारपोर्ट हाइसे महाराष्ट्र लाम सपनानि बागे हाइसे महाराष्ट्र खाका हम याफानानि बागे हाइसे we are proud of him bo fight खाइता उसिन तिप्रासानि फ्यूचर नि बागे for the next generations of our people but some people kaise kusho party post ni bagai kiri jagai महाराष्ट्र support खाइगेंगा पार्टी नि नरि रिजाक नाय post नि नरि रिजाक नाय abo hai darpuk bororok tini महाराष्ट्र बिरोध कक साइट हाइसे इतिहास कोनो दिनो मा फाइगला खाइसे आमबागै कोइनाय केबो खाता पाइदि बरं सताय यूनाइटेड इन स्ट्रांग दि हाइसे एंड सिनि जत्तो वारियर सपना कोइनानि मुसुङो गेट रेडी हाइसे जों ताबुक सारा त्रिपुराव जों हाबनाय कक सानाय पॉइंट टू पॉइंट जों डिस्कस खालायनो हाइसे जनता बायसेंनि जों कक सालायनो हाइसे काइसे फैमिली इंगे सुंकक सालायनो हाइसे सिनि बसकांनि कर्मसूचि तामुंनाय फ्यूचर रूट मैप तामुंनाय जबा जों बाइके खालायनाय जों सामाहाय नाखांका महाराष्ट्र हाइरेखा जेलो हाबनाय नाखांका and I would also like to tell to His Highness Maharaj we are also with you Maharaj जेलो जुदि महाराज थांगांका there are lakhs of Tiprasa who are ready behind him to follow his path haise जों बतंगो जेल हाबलायनो हाइसे त्रिपुरानि जेल रेडी तन दि हाइसे सिनि बागै बसक जरातै जागा दं स्पेस दं हाइसे जों पूरा हाबलायनो हाइसे एक तो टाइमो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु हां बरक जेलो मा हाबका फांसी रुई बथारजा खाइसे आ टाइमो नेशन सबनि कंट्रीब्यूशन बुजिया बात तिनी बंगनि कंट्रीब्यूशन सुं बुजियो हाइसे चंद्रशेखर आजाद कोगै बुजाक बुथार जाखा हाइसे दफानि बागै लाला राजपथ राय लाठीचार्ज रजाकमंग लांगमा चनानि नांखा हाइसे मोहनदास करमचंद गांधी अहिंसानि विरोध खालायके हाइसे लास्ट दिग नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट रक खालायमानि परे डू और डाई मूवमेंट खालायके हाइसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फोर्स दिखलायै जेबाबे चबा थाई 3 कसक रुबे एकता आंदोलन खलायका हजार बरकनि गिव मी ब्लड आई शेल गिव यू फ्रीडम नि जे मूवमेंट खलायका आमरकनि तिनी जों मानै जों तिनी इंडिया ऑफ फ्रीडम मंगै दङै दङ but it's time for our Tiprasa people fight खायने जों हाइसे जेबाबे नेपालो नेतृत्व रि दंनायलो लीडर रक corruption nangmani pore janagon no ignore khaimani pore refrig buzak mani hai refrig kamsili sisik jak mani hai o din janta no asak bebukupta manjak ri haisi tiprasani vote nawi pasang nai ha jefro dofani satte dofani kok sana nangfru ka tiprasani no birodongi tongjau nai tiprasani no lama ka sonai अब हाइकोनो दिनो तिप्रासार गोसिमान गला खाइसे ब्लाइ के हामबाय ताबां एयरपोर्ट दिगि लामरि तंगो ताइबो सिनि वारियर सो एयरपोर्ट दिगि थाङै तंगो बुबा ग्रानी ओ जे चबावो जों पूरा फुल